Jack, the brother, rush mau. Oh, we zijn aan mijn douchecht. Jack, who's a grenade in email on foot? Want to get ash to Hassam. Gramagat as gachwa Bernie. Yeah, well, Berna, Katas Rudi Hoga Gray Washamach. Cast, oi. Jack, was it just be my claim now? Made it Gorm Glich or town. No, not okay. Ni mai gyr gymach ysig a tad y ffwysio, Bernie. Okay. Togaria. Nier ma tada. Machine het white. No, haber. Sfach sa cho imri achos cho tîn I cheile. Tas a tein. Yeah. Jack, ben ni warm sa becal reis go ros na rún. Tá Evan le réite agus, well, tá café loscail tam chomá. Ach má bích imni bart fi rud a be. Be chula hor tau. Agus Jack, tug me seach cuairta a rís cholús tá man an, alright? So just tóg airach a tein. So. Huh? Haig, Connor Easton Shaw, listen, tá teachtracht fránach andwich. So bhíon buich as gléach a chur asir colossus féidir. All right? Slán. Tá mé gaiir tín tíirseach seo. Cé bheith teachtracht a fágaíocht gáin? Sin an tochtú teachtracht tá fágam le gáil ó nuas. Agus glí mis Jacking Bob, but nu bhéna freagat an doris. Yeah, well, is léir nach bhfuil an cion céine go dtíar an ortas tá continue to me. Hello. Nancy, you're dressed for imagine. What breakfast lunch tá a bheith chuí britú agus toast sin, Oh no, by breakfast the Gummer Bowls Cafe. By cup and coffee gum and shower dose. Hello. Perny, ceach bhfuil tú? Céirt? Jack, muid sé ceach leor? Kom isteach an istíireach. Ar maigad. Bin Bernie. Tá Jack san ospitial. Bhí tín crí ar a réis. Tá me go isteach an istíireach. Tuair na síbas ceachcuid. Ba ceart mé an cóir réige gedi. Mágad ó mar riste leit. Hello, Daniel. Hello, ceachhailseh. Éidir céal mór at an leintí seo? Ó, mu sé deas céal. Ach go gaim ar ré, tá crunne agam go mí. Slán. Slán, Daniel. Chur mé geal go bheith an cheansaí haig. Tú sé lít be chud sní. Ag an aglah. No níor thug. Sa má bhádra nervvis a bheith farmach go lit an cote chatrin. Bit go bhfuil a job nuair said. Bit na peiblich le tí haig. Oh, tá sé tí go destín dai peiblich. Níor tóg a réon sin a chut. Ní intra fáit an fós for God's sake. When you go have you like when you do aglah mother too. Well, yeah, ceapan go neorna. Tá posture wim go mór. God. Tá siúd an go gur seach léarcham go lua. Rosh, make piece of toast to good. Ní lechar sarm. A catúr dhéigen to you. Ní lechar sarm, all right? Oh, Chalíní, má sé bhúr dole. A bhéadach sé bheith se ho réite chadaribh. Right, tá sé cúichan in éibe sibh déanacht an scoil. Ní me galar scoil, ní me gearach dag ma. Róise? Róise, bheith am láirt ar seo. Cén fan rústalm go ráta tín. Chearcha sé ráilm. Stún seo, i déanaar a feanna híche. Cén fan chuirta scartearm. Tá mai ceappa gra Bernie an seo chud a smóg an éiche tom. Tá ní rámailm haon mar sin. Ach ní hen rud céna é. Well, tá man seola a híh san is. Spitú reise a hanléim a gona ríist sarhád. Céir Jack? Tám nílas agam ó marama. Déach an críis an ceannas fearra áiltear an fós. Ní me chun an stras agus an imrí sin a chur tain ná ar Dylan. Éislum, Jack.
Ní léon ráútan is. Is gráilim thú. Agus tásugan bhfuil grá go domsa. Go sinna bhfuil faoi. A tá péméid am atá fácaí goin. Tá go donna tí, Tom. Be me mar úlach arí. Check ní bheitú do úlach ar a maríomh. Berliom beth an éidir le a fá gáú cléig ná gan bheith le a charabí. Sure, Hamadan. Sure, right. Tá brunner an Christiacarif. Conor, Beran Sishis. Come seo bhí na chuid. Tam, doríire. Níl rud a Billamino. Well, an tucalinn castle chéile in Brus na Rónar ball. Caiimi sin macht. Slán Jack. Tásúlam gona broi rudí machaib. Tá bronnarm, Tom. Ná bíoch. Hello, Conor? Angela hier an seo. Tess agam, fuairmid iad. Tá má buir an na harmid glíharta. Well, bhí go leor le Jenny bhugain. Tuigim sin. Well, deoch le tar thart am an tear tróna beidir. Ra bh tóchrit? Cén tóchrit? Oh, hier sé, well, rinn me jarmad. Sé, well, rivan tóchrit is dóhi. Ceart go leor. Tef midin sin hu. Slain. Réitó sé bhadra féin ró sé tá cinnte. Gan cúpla lá be sé se ar fad hart. Ní hé go mai se hart, tá se hart. It's come along fi rianna. Ná dúla go fear réitoch. Look, Ali, tá ma bogus seach siúmananti, agus ma cheapan tú go féidir ma stoppa ó tá dul mórt. Well, ní bhainn sé lumsa, ach tá búr a fút agus fao riana. Noch lear fór le vinsnar a hagan sé leis. Tá ceartad Ali, níháin se leat, agus níháin se le vinsach an inid. Tá sé seo idir héin agus rianna, agus fi láhaid níor fún am cart lethe, alright? Gur fáisteach sa bhála sin ar gurt lumacha, cosú náidir nach feic le cúpla seachtain. Tá ceantan ná seo mar fóca chur th muile ar fad. Ar má glíthar Conor, be sean seo boil. Rih hochrit na moréis sin a dúirte. Tás go a bhaint sin is America for boys a V&B. As an go má cean tuchar de bheits antróna. Nach an fáran gáardún sean teachtan teachait. Could you? Sí sochrit ba bhthar a bheits antróna. Bí an tean chailech de dhéang sin. Bí ní má bhthir. The way?
Mágad. Ní mágad tá mé. Nach minic dine smegad nach rameach má leanamh an idir réic sí me. Bhil cin na eile fa seo? Maithir. Ach tá bastard sin faoin bóda le Jimmy an na féad. Ní hína begur sí ggéire imacht bhaid. Mar má thug sé an nuidir de bhaidí agus a thug sé gomsa agus mé gaiirí níos. Bastard bracach. Ní hínta sa begur thug sí Manhattan ar a hain. Ach, cheappa go dúrach sí le a páiste. Ochar sí go anró ar a haine hiúrtar a saoil. A sin da rosa go gir de fadú de hí? Ní a bhain ngádach den ik cinnte dícach ar a sochraid. Agus go tíar an sí héntaid. Ca sí chaibh a níhíonn seo. Agus ní chuir sí héana naneataid? Céim fá go macach sí le tá a rá. Ó nach bhí an chuma bhí arm agus inte. Chna hót cáilteam. Ar bhaid letsa? Ar bhaid letsa ó héin na chud a mena go do bhac agus an chuma sin éid? Ar bhaid? Hello? Oh, Mr. Jennings, yes. Yes, thanks a million for getting back to me. Yeah. So, Joe worked with you for 2 years, is that right? What? Well, I didn't notice anything at the interview, no.
Well, that changes things. Mr. Jennings, thanks very much for getting back to me so quickly. I really appreciate it. You just saved me a lot of trouble. Hi. Oh, hi, Rinna. Kyle. Come on, it's in gossip for Lucas. You like gossip on. Oh, gosh, I go ruin. Come on, the she's. That salad all in Santa Wit. Rosa, do I know in that show? Yeah, well, you're had that led, Jan. Accident the chat making a beer full on Mahas convert saying. It's Bailey convert to town, Rinna. Okay, call the thoughts then. Oh, San Shaw. Can I scales the gherkins? Oh, je hebt me gedanig gedaan. We met even zo'n kooklucht dat ik wil vast vitamine in toe. Can only naast toch gaan. Doe het. Oh, wie zo'n gedanig gedaan. Zo, we leen scheel more uit gaan. Dat is een piece vader wie met een kind sigaret. Rosa, het is nog wel kind lumse, good die raw second doen. Oh ja, wel volgens kappen go mooi troeien nach mijn Bart zijn gulge blok hele. Ach, tegen hem gegaat toe vangt en zo. Maar ja, let Eddie. Maar ja, go te gemorsen en rales. Rosa, wat is het veel aan haar artikel? Dan ben je niet meer gherkins zitten naar de kind. Steve? Gherkins, God, ní hána chestnar a sunlight hamil fada. Actually, ní an nuair go raibh Carol am a súl. Bhíoh siad a cin le huachtar. Oh, yuck. Is er Colleen nu laat weken? Colleen van vocht. Dag an buchalín ar a fór sé amach go raibh sí súl. Ja, cach sé go hála sé sin blianta chuin. I mean, to choir a difriús ná tan van. Agus san net server sí an. Go háir heas na hoscoilina. Oh, moch ik cobwystig annach yn y brogus. Ja? O, na brogus. Tá sé chwytru mwy chys stoli sin, chwyle hochryd. Agus chwyle hora semrod cena le nilis cena wyd. Ni feidir i ad a lwb. Tá sé chys stoli sin. Zahen. Hemosh, cert hartsa. Wel. Rana Hamish, Tossagam, Grottu Hain, agus Tess, an Vor le Hele. Agus Tossagam freshen a get buintish onish, go will the secke, will to cream roar. Nuair a bhí bhainsin beú. Dúirt siar a cinn lomsa. A thug le tuiscintim gur a páiste go fadún lá. Páiste? Tá tú rálam go rinne sí lethe go America be? Tá me se go le cuairtún páiste. Ú tá me go le chuirtú. Ús na dechas me suas leis. Mas éanú ítá. Tá me go le rá leis. Go raige a bhíon baid is gríil agus is stiise. Áisiú a féú. Rana Hamish. Beidir go fear go mór fada gon blúsa be chuir leis na rudí seabhíg. Agus tá me se go le rá leis a báiste sin. Go ra an chrá go dú a gúhaú. Go ra cynnu dawnhúrig. Connor Ritan. A haig. Ní mailam de ribblóid. Ní mailam héine amach neart damáid. Nis aber fé go le rád agus bí meach leit. Tána me dúáin a léimi leanna bheice be.
Mama, scoteert. I'd while at a tummy. But you need to do the master begum. Misschien weer een friggin' tochter child in los. Is hem gaan tot doen een big deal voor je. Fel ia, ní rá duna be mése. Gúilta ná duna be bheannach na dí. Agus beidir a mense níiste se le a hús. Báide na bí chéas a héon mar dá. Tás an go mága sa teach seinine for sí bása chétarach teata sí tú na stól tí ha íag nó náte be, go le bhaite lena. Brónar an bibio gan ín déanach. Tá tú tá Nancy. Brenna gur maid is ochtacht a steach. Ní lánach fór me gur bhéir tochtain na burníis na míid. As má sin. Ní roiin rud eile socr gom peiscéala. Right, mar sin. Se man a bol bór, ú réir? Ja, tá, gur míle mád Nancy. Agus was cadíon tunis, ach dín cín san doras a hóna agus an ceol íslún ar san tochart gal hafráid. Déana me sin? Right, slán Nancy. Slán. Ó, rinne me dermod, tá Daniel fántach á chop an café agus te fántach chuinnig cín rud cín. Right. Joe, fáte rád. Gur mágad faoi hecht sa síos. Gur mád. Ellie, ce chuúil tú? Ó, go mar Nancy gur mágad agus na héin. Ceart go leor, sta cruisteach tí Tom. Agus a riamó i Marian agus Rois go mór. Stócha gan inan, ach bíoch sa go bhid siad go bseo. Ach, tá rud a bháin an agus bhí sa cappa béir go meach sin níos fearr do leabhar fáise leo faoi. Céirt? Cuasaí frithe núna. Ó, níl an bortha fún áin rud mar sin nó. It's just, cheappas nach nílach sé éon díháil dá sí fá síos chun na cuasaí sin na phléilótha. So, mar a dúirt mé leat, ré rialach an chólachta. Bhíorm tú a heice leis na hero story a lút with a CV. Johnny bailach jazz chun is rá, ach ní féidir in an post a thuirlaid. Hí me goach sin níos fear aon se chuit me héin seachas ritir churthagad. Céir éon defa? Céird? Céir tá cóhtábhah nach bhéh fá sí fan go nó. Tá na ag fanach dom. Tá sé se níos tábhachtaí. Sa síos. Dave. Tá má cheappa go rian ag gompar. Rianna. Ce fáil tú gáidí? Cai ghfuil tú ag maga. Ní. Oh, come on. Tá tú grálam go mis goí túisiús agus mis má a bheith ag cul lena céile níis. Dave! Well, is léir go bhfuil mise agsún mac leis an twin mí geart. Ces a gceist leis sin? Well, an cuman tá ormh ceafá duine ar bicar tusa an slepper agus ní rianna. Oh, ní an go rúirú sin. Ní an go rúirú sin a slíime ar lupa go machchas ma háchan is tíach. Ní is go fin na Jennifer Lopez looks. Ach tá lá an temper agat. Oh, gur do músgam go mach, go mach. Oh, oh. Yr pleoch dy chanol wag. Wrth sicr dy hen, achos tŵ teachtar I dé. Fi sa mynd I amgon ledi mai fi yn yd, agos anw. Mae tan belach yn eisiau hen let nach cyn dochor. Wel, gyda mach ei ffwy casalum. Gynair I liv. O eiro wag, di taro gwn eiro, agos ôl am o dioch o'n ochdort. Jennig I sin. Slán. Sláin. Slán. Slán o wag, slán, slán. Wel, fi gobr I fe'n, ha? Ta pob le'n ysgwyltiain. Ba'n atos yn os yn stolta sy'n agos briad am float sy'n til. Right.
Anna chaiteach an síl. Níl huas ná híos annach. Huas seall agus híos seall. Pléile te bhama. Tar bonnet. Mriske? Ó tosa go máid hí tá caiint. Meá daoine háart mar sin, Táir cin teabhní bhil tí dógáil ha an dry. Bachí ban taine gas beh. Gacham leis go tú caiint frí Jo.